Hello, good morning everyone. Dahil kawaran kinin Taiwan, may sipag-sipag kong bagyadyo. Iba't ko ken 2 days off. Ginawa kong ngining ensalada ng palaya. Ayan pala yung piyak main course ng aking gagawan. Ayan yung palaya. Ingang palaya ng jo, pinabad kayan kenda na mating asin for 15 minutes. Pantay min lakoya pait. Yan nakalupit ang kalugura mong sobraya kapait, bitterness. Kay but, ayan, nung kakaita matuloy kong kaldero at inyang marakala sibuyas yan, Jo. Siyempre, yung kilob na yan, aslam na ating mayumo, asin at paminta. Siyempre, pepabukal kayong bagya yung suka, banta mila ko yung bagya acid. Bantay masyado masaking at yan, Jo, patsepe yan, mas namya kasing indato puti, baka naman. Okay, Jo, yan, pialo-halo kay biniliting ang palaya ngayon. Manyaman niya yan, lalo na ka rin pritong asan. Diba? Diba tintamo namang kaya at charang kapaya? O yan, pwede yan naman yan, ensaladang ampalaya. Yapin partner mo kayong pritong asan, pritong tilapia, pritong gigi, nano pa bang pritong baluyo. Okay ba tayan? Kapagal mag-voice over, Diyos ko, ne? O ito, mila ko na itang pala, bibili na kitang kaldero kong matuling. Kaya sinod kaya pala yung carrots, ba yung manyaman. Diba, makulay ang buhay. Ating kulay green, ating kulay orange. Yan palang carrots na ala kong gawa kayo yan. Fresh yun. Kaya binabad kayo ng asin. Kaya sinod ko na yung red bell pepper. Manyama yan, mayumuya jo. Baka medyo makayang lasa no. Yung kaya katamang yung salada ng palaya. Okay, but kinanwa kong metong pang kutsara kanyan jo. Baka yalo ke. O syempre, magaring metong mga kutsara yan. Kapagal mag-voice over niya. O ito, ayan na, pialo-halo ke. Yan, kailangan halo-halo niya ba ang to. Mamis ng masala-sala ingredient, Jo. O yan na. May nakanyaman yun, tutuman. Putang may kaya, may ferment yung pilangaldo, 2 days, 2 to 3 days. Nakanyaman mapayiting ang palaya. Tsaka, healthy yung kiem body. Lalo na karatang low blood. O para kareng night shift na kalupa ko. Hello. Ayan, pwede kaya yun, Jo. Yung kaya, yun ang palaya, ensalada ang palaya. Kung nanano ko po, bilisan yung mga tanakan yun. O sige na, bye. Dakala salamat.